नमस्कार। आज आम पंचम श्रेणी मातृभाषार विश्वस्त शक्ति जंत्र मान विषय प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। देखा एक प्रश्न अच्छी अमेरिकीय मान द्वारा मंगल ग्रह को पठा जाइथिबा जंत्र मानव दुईटर नाम कौन? उत्तर अच्छी अमेरिकीय मान द्वारा मंगल ग्रह को पठा जाइथिबा जंत्र मानव दुईटर नाम पाथ फाइंडर, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी। परवर्ती प्रश्न अच्छी प्रथम करी मंगल मनीष आकृतिर रोबोट केबे केउठी प्रदर्शित होइथिला? उत्तर अच्छी प्रथम करी मनीष आकृतिर रोबोट 1939 मसीहा अमेरिकार न्यूयॉर्क सहर में प्रदर्शित होइथिला। परवर्ती प्रश्न अच्छी नटराजर गति केते? उत्तर अच्छी नटराजर गति 15 मिनिट को 100 मीटर। परवर्ती प्रश्न अच्छी ओमोकुन कौन? उत्तर अच्छी ओमोकुन एक पक्षी रोबोटर नाम। परवर्ती प्रश्न चेकोस्लोविया लोक मानकर कहूथिबा भाषा कौन? उत्तर अच्छी चेकोस्लोविया लोक मानकर कहूथिबा भाषा है चेक। परवर्ती प्रश्न अच्छी परी राइजर कहानी अर्थ कौन? उत्तर अच्छी परी राइजर कहानी अर्थर कल्पना सम्बलित गल्प। परवर्ती प्रश्न अच्छी प्रथम रोबोटर परिकल्पना करथिबा कारेल कापे कौन थिले? उत्तर अच्छी प्रथम रोबोटर परिकल्पना करथिबा कारेल कापे जड़े लेखक थिले। परवर्ती प्रश्न अच्छी आधुनिक जंत्र युगर एक विस्मय बोली क्या कह जाइछि? उत्तर अच्छी आधुनिक जंत्र युगर एक विस्मय बोली रोबोट को कह जाइछि। परवर्ती प्रश्न भारतीय सांबादिक माने केउं सहर जाइथिले? उत्तर अच्छी भारतीय सांबादिक माने अमेरिकार डेटन सहर जाइथिले। परवर्ती प्रश्न सांबादिक माने कौन बोलू देखुथिले? उत्तर अच्छी सांबादिक माने दूरदर्शन केंद्र बुली देखुथिले। परवर्ती प्रश्न अच्छी दूरदर्शन बा टेलीविजन केंद्र निर्देशक किए थिले? उत्तर अच्छी टेलीविजन केंद्र निर्देशक मिस्टर पार्कर थिले। परवर्ती प्रश्न जंत्र मनीषर इंग्रजी नाम कौन? उत्तर अच्छी जंत्र मनीषर इंग्रजी नाम रोबोट। परवर्ती प्रश्न अच्छी महिला पोषकधारी विश्वस्त कर्मचारी जनक किए? उत्तर अच्छी महिला पोषकधारी विश्वस्त कर्मचारी जनक जड़े जंत्र मानव। परवर्ती प्रश्न अच्छी चेक भाषा रोबोट शब्दर अर्थ कौन? उत्तर अच्छी चेक भाषा रोबोट शब्दर अर्थ कृतदास। परवर्ती प्रश्न अच्छी रोबोटर परिकल्पना प्रथम केउं देश करथिला? उत्तर अच्छी रोबोटर परिकल्पना प्रथम चेकोस्लोविया देश करथिला। परवर्ती प्रश्न कारेल कापे लिखिथिबा नाटकर नाम कौन? उत्तर है कारेल कापे लिखिथिबा नाटकर नाम मिछ मनीष। प्रश्न विज्ञानी मानक द्वारा प्रथम करी रोबोट केबे तैयारी हैला? उत्तर अच्छी विज्ञानी मानक द्वारा प्रथम करी रोबोट 1939 मसीह तैयारी हैला। पृथ्वी रे व्यवहृत रोबोट गुड़िकर केते भाग केवल जापान में तैयारी? उत्तर अच्छी पृथ्वी रे व्यवहृत रोबोट गुड़िकर प्राय 70 भाग जापान में तैयारी। तापरे रोबोटर जन्मदाता भाव क्या विवेचना करा जाए? उत्तर है रोबोटर जन्मदाता भाव कारेल कापेक को
ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ରୋବୋଟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ନଟରାଜ। ଦେଖିବା କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡେଟନ ସହରର ଟେଲିଭିଜନ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଏ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଅଛି ଡେଟନ ସହରର ଟେଲିଭିଜନ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜଣେ ମହିଳା ବେଶରେ ଏକ ରୋବୋଟ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲେଖକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରି ଲେଖକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା କାରଣ ସେ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ। ତାହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହିଳା ପୋଷାକରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତରେ ତିଆରି ରୋବୋଟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତରେ ତିଆରି ରୋବୋଟର ନାମ ନଟରାଜ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ହେଲା ସେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଦିନର କେଉଁ ଅସଲ କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଡେଟନ ସହରର ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହିଳା ପୋଷାକରେ ସଜା ଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ। ସେଦିନ ଏହି କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅସଲ କଥାଟି ଜାଣିପାରି ସମସ୍ତେ ହସିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମେରିକାର କାରଖାନାରେ ରୋବୋଟ ମାନେ କି କି କାମ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଅଛି ଆମେରିକାର କଳକାରଖାନାର ଶହ ଶହ ରୋବୋଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ି ମରାମତି କରିବା, କୋଠା ଘର ଉପରକୁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଯିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେରିକାର କଳକାରଖାନାରେ ରୋବୋଟ ମାନେ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରୋବୋଟ ନଟରାଜ କି କି କାମ କରିପାରୁଛି ଲେଖ? ଉତ୍ତର ଅଛି ମୁମ୍ବାଇ ଆଇଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ରୋବୋଟ ନଟରାଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା 15 ମିନିଟରେ 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରୁଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା, କେବୁଲ ବିଛାଇବା ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ମାପିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଟୋକିଓ ସହରର କେତେକ ଛକ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ରୋବୋଟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅଛି ଟୋକିଓ ସହରର କେତେକ ଛକ ଜାଗାରେ ଓମୋକୁନ ନାମକ ଏକ ପକ୍ଷୀ ରୋବୋଟ ରଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବର ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଡେଟନ ସହରର ଟେଲିଭିଜନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଅଛି ଡେଟନ ସହରର ଟେଲିଭିଜନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ପାର୍କର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରୋବୋଟ ନିର୍ମାଣରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଅଛି ଭାରତ ରୋବୋଟ ନିର୍ମାଣରେ ପଛେଇ ଯାଇନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇ ଆଇଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ନଟରାଜ। ନଟରାଜ 15 ମିନିଟରେ 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇପାରୁଛି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗବେଷଣା ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।